Han ginbuhat nga pugay tagumpay ceremonial graduation na Tanawan Civic Center para han mga maglinampuson nga mga benepisyaryo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps han Department of Social Welfare and Development. Gintagan hin pagkilala han mga beneficiaries han mao nga programa nga nakatapusan nira pag-eskwela nganya nain may maupay na nga kahimtang han panginabuhi habulig han 4Ps. Presente ang nasabing okasyon, kira DSWD National Household Targeting System for Poverty and 4Ps Undersecretary Vilma B. Cabrera, 4Ps National Program Manager Gemma Gabuya, Governor Ikot Pitilia nga ginrepresentarhan PSWDO Ma'am Vivian Claros, DSWD Regional Director Grace Subong, DOST Provincial Science and Technology Director John Glenn Ucanya, Dole Assistant Regional Director Norman L. Vico, ngan pati nagihapon ang mga miyembro han 16th Sangguniang Bayan. Labot lahan sertipiko nga nagkikilala han mga maglinampuson nga mga benepisyaryo, naghatag gihapon hin nagkakantidad 2 milyones ka pesos nga livelihood assistance ang Dole. 300,000 ka pesos naman nga kantidad hin assistance tikang ha DOST ngan insurance certificate tika nga Seguana Luelier nga personal nga ginrepresentar ni Area Head Mr. Bobby Buen Consejo. Aiya panguna nga mensahe, ginsaludaran ni Mayor Gina Merilu ang mga magduruto ngan responsable nga mga kag-anak ang mga kabataan ngan pati nagihapon nga dahan mga estudyante nga waray kawaray hinduso hapag pursige hapakatapusan pag-eskwela haluyuhan kakurian han kinabuhi. Nagpapasalamat gihapon ni Mayor Gina nga dahan DSWD Central Office pinaagi kan Secretary Rex Gatchalian nganhan provincial ngan municipal links pati nagihapon ng MSWDO hapanguna ni Officer in Charge Ruth Josephine Salubon para hanira paningkamot kapag implementar han 4Ps dinhi haaton bungtuhan Tanawan. Pakabugusan, usa ka gatusin mga 4Ps beneficiaries ang kaapi han mao nga graduation ceremony.